नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक के मुक़द्दस महीने में मुल्क की बावकार तंजीम जमाअतुल उलमा गार्डन रीच और मटिया बुरुज का मारूफ मदरसा अदारा तालीमुल कुरान के ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा प्रोग्राम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवा दवा है, जिसमें मजमून नवेसी, क्विज़ कंपटीशन, गैर मुस्लिमों में अंग्रेज़ी और बंगला में हदीस की किताबों की तकसीम, मेगा मेडिकल चेकअप शामिल है। हज़रत मौलाना मुशर्रफ अली कासमी साहब सदर जमाअतुल उलमा गार्डन रीच, इमाम व खतीब बड़ी मस्जिद मोहम्मदी, मोहतमिम मदरसा अदारा तालीमुल कुरान ट्रस्ट, मौलाना मुअज़्ज़म अली नदवी कासमी साहब नायब सदर जमाअतुल उलमा कलकत्ता, इमाम व खतीब मदीना मस्जिद टिकियापाड़ा गार्डन रीच। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हज़रत 10 रोज़ा प्रोग्राम के सिलसिले से दुआओं के साथ मुख्तसर में बयान करें आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरे नबी रहमत के नाम से मौसूम करके ये 10 रातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हमारी जानिब से पेश है और अलग अलग महलों में जाकर हम लोग इस प्रोग्राम को किया करते हैं। ये 2 घंटे का प्रोग्राम हुआ करता है, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाया करता है। जिस दिन ताख़ीर से शुरुआत होती है, हम लोग चाहते हैं कि कम ख़र्च में बिल्कुल ही इस पर ज़्यादा ख़र्च ना किया जाए, स्टेज ना बनाया जाए और कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो जो आम तौर से अब तक हम लोग वो प्रोग्राम करते आए। इसमें चंद कुर्सियाँ रख दी जाए और हमने शुरुआत भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से की थी। महल्ले वाले कुछ ज़्यादा जो है इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये उनका बहुत ही एहसान है और बहुत ही हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस महफ़िल को सजा दिया करते हैं, लाइट वगैरह लगा देते हैं। लेकिन हम हमेशा ये गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को कम से कम ख़र्च में किया जाए और इसके लिए कहीं पर चंदा नहीं होता है। जो चंद अफराद मिलकर महल्ले में ज़िम्मेदारी लेते हैं और इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत ज़करिया साहब। ये जो 10 रोज़ा प्रोग्राम है कौन कौन से मोहल्ले में, इलाके में है, उसकी वो डेट और ये ज़रा सा बता दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये अशर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम मुसलमानों के नाम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों से चल रहा है और ये 7वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तिफ़ाक़ इस साल ऐसा हुआ कि 15 अगस्त का जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, 15 अगस्त और रबीउल अव्वल की पहली तारीख़, ये एक साथ हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम 15 अगस्त का 2014 से तकरीबन 12 साल से बड़े आबो ताब के साथ किया जाता है और ये अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद प्रोग्राम होता है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे, मदरसा इदारा के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन आज़ादी के ताल्लुक़ से अपना क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तकरीबन कई 100 जो उलमा इकराम थे मुजाहिदीन आज़ादी, फ्रीडम फाइटर, उन सब के तज़किरे बच्चे तकरीर के ज़रिए भी करते हैं, नज़मों के ज़रिए भी करते हैं और क्विज़ कंपटीशन के ज़रिए भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी डेट 1 रबीउल अव्वल से शुरू हुई है, 15 अगस्त से, और आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ये 4था प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। पहला प्रोग्राम से पहले तो ये बता दूं कि ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा का गार्डन रीच और ज़ेर इंतज़ाम इदारा तालीमुल कुरान ट्रस्ट H99 रामनगर लैन के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम प्रोग्राम किए जा रहे हैं। 15 अगस्त 2026 बरोज़ सनीचर बाद नमाज इशा कसाबपाड़ा नज़द अंजुमन शहदाए इस्लाम, मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल के अपोजिट अंदर एक गली है, आली जनाब आलमी शख्सियत जनाब शकील अंसारी साहब के घर के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हुआ और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। दूसरा रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम हुआ है वो 16 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा अनीसुद्दौला बस्ती रामनगर लैन में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हुआ। काफ़ी तादाद में लोग जुड़े और उसके बाद तीसरा प्रोग्राम 3 रबीउल अव्वल को जो हुआ है 17 अगस्त 2026 बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा हबशी तालाब बड़ी मस्जिद मोहम्मदी के पीछे रामनगर लैन में जो बड़ी मस्जिद मोहम्मदी है, जिसके इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मुशर्रफ अली हबीबी कासमी दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लहुल आली और जमीयत उलमा हल्का गार्डन रीच के आप सदर हैं। आप ही के ज़ेर है तमाम, आप ही की मेहनत से तमाम प्रोग्राम तमाम इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने मक्का की सरज़मीन से ये दुआ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से जो ये प्रोग्राम हो रहा है उन तमाम प्रोग्रामों से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में ये देखा जा रहा है कि लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। आपकी दुआ, आपकी तड़प मुसलसल मेरे साथ राब्ते में है और तमाम अहबाब के साथ राब्ते में है हज़रत, और दुआ कर रहे हैं, काबे के सामने दुआ कर रहे हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के सामने इस प्रोग्रामों के ताल्लुक़ से दुआ कर रहे हैं। आप वहाँ तो मौजूद है लेकिन आपका दिल वहाँ भी है और यहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और
چوتھا پروگرام جو ہوا ہے 18 اگست 2026 بروز منگل یعنی کہ آج کے دن بعد نماز عشاء سرکہ والی گلی الحمدللہ حافظ نعیم صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے علاقے کو لوگوں کو جوڑا اور الحمدللہ یہ پروگرام ہوا. پانچواں پروگرام جو کل ہوگا الحمدللہ 19 اگست 2026 بروز بدھ بعد نماز عشاء ٹکیا پاڑا مدرسہ نورالعلوم عیدگاہ کے پاس الحمدللہ وہاں کے مدینہ مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا معظم علی ندوی قاسمی دامت برکاتہ مدد ذلہ العالی اور نائب صدر جمعیت علماء کلکتہ کے آپ کی پوری محنت اس پروگرام میں الحمدللہ رہ رہی ہے اور آپ اول دن سے الحمدللہ خوب محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیں ہر پروگرام میں الحمدللہ. اسی طریقے سے جو چھٹا پروگرام ہوگا 20 اگست 2026 بروز جمعرات بعد نماز عشاء بلم تالاب کھٹال. 21 اگست 2026 بروز جمعہ رامیشور پور روڈ مدنی ٹریولز نزد کارپوریشن اسکول کے پاس الحمدللہ یہ پروگرام ہوگا. اور 22 اگست 2026 بروز سنیچر نبی رحمت فری میگا میڈیکل کیمپ کا یہ پروگرام انعقاد ہوتا ہے. صبح 10 بجے سے 3 بجے تک یہ پروگرام ادارہ تعلیم القرآن ٹرسٹ H99 رام نگر لین میں یہ پروگرام ہوگا. الحمدللہ اس پروگرام میں ہر کوئی شامل ہوتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے بہت سارے فری میڈیکل میگا کیمپ اس طریقے کے ہوتے ہیں فری میڈیکل کیمپ وغیرہ, لیکن یہ میڈیکل کیمپ جو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے اور اس کی اپنی ایک خاصیت یہ ہے کہ مختلف مطلب ڈاکٹر حضرات تشریف لاتے ہیں. ہر طرح کے ڈاکٹر حضرات حجامہ آئی اسپیشلسٹ اور بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو تشریف لاتے ہیں اور بالکل فری آف کاسٹ یہ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں غیر مسلم حضرات بھی تشریف لاتے ہیں, مسلم حضرات بھی تشریف لاتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں غریب طبقہ بھی تو آتے ہیں, لیکن خاص طور سے یہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ اللہ نے جس کو مال و ثروت سے نوازا وہ بھی آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی کے نام سے منسوب ہے, اس لیے یہاں سے ہم لوگ ادویات لینا چاہتے ہیں, اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے 23 اگست کو جو پروگرام ہوگا 3 پروگرام ہوگا. پہلا پروگرام ایسے کمپٹیشن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب انگلش میڈیم کے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے اور اردو میڈیم کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اور بنگلہ میڈیم ہندی میڈیم کے لڑکے لڑکیوں کے لیے فارم تیار کیا جاتا ہے. فارم 15-20 دن پہلے تقسیم کر دی جاتی ہے اسکولوں میں اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے درمیان اور انہیں کتاب بھی دیا جاتا ہے. الحمدللہ ادارہ تعلیم القرآن کی جانب سے کتابیں چھپتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. وہ کتابیں چھپ کر کے اردو میں انگلش میں تقسیم کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے درمیان اور ایک زبردست کام الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اردو عربی انگلش اور بنگلہ زبان میں احادیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس ترجمہ کو ہم لوگ اپنے برادران وطن کو جمعیت علماء حلقہ گارڈن ریچ اور ادارہ تعلیم القرآن کے زیر انتظام برادران وطن کو وہ احادیث کا ترجمہ بنگلہ میں اور انگریزی میں کر کے دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایسے کمپٹیشن انشاءاللہ تعالی 23 اگست 12 بجے سے شروع ہوگا اور 2 بجے تک انشاءاللہ مکمل ہوگا, جس کا پروگرام 28 تاریخ کو پرائز ڈسٹریبیوشن انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا. وہ ہے بلم تالاب 1 نمبر قبرستان بنگالی بازار ہائی اسکول کے میدان میں الحمدللہ یہ ہوگا. اور اسی 23 تاریخ کو جو پروگرام ہوگا بعد نماز مغرب خواتین کا پروگرام, بہت سارے ایسے حضرت مولانا مشرف علی قاسمی صاحب کے پاس کال آیا کہ مرد حضرات کا تو پروگرام الحمدللہ ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے تعلق سے